السلام عليكم. اليوم جيت نحكي لكم شويه على لا ديميسيون تاع زيدان. سي une démission qui a choqué beaucoup de monde يعني. انا aussi ça m'a choqué يعني. malgré qu'elle est logique donc راح نحكيو عليها شويه. Je pense qu'elle est logique. Mais ça a choqué pas mal de monde, moi le premier. Parce qu'il a gagné troisième fois de Champions League. Où l'idée c'était que laquelle il gagne troisième fois la Champions League راح تشفع له على لا سيزون تاعو. بصح هو ما قبلهاش باسكو بور بلوزيور ريزون يعني لازم كان 3 ريزون لازم نحكيو على 3 ريزون بركا رابيدمون نحكي لكم وعلاه جو بونس سيتي لا ميور ديسيزيون بوسيبل بور زيدان. زيدان معروف قبل ما يكون اونترينور سيتي اون ستار في لو مون تاع الفوتبول سيتي ليجوند كان لا كوب دي موند شامبيونز ليغ اوتون جوار سيتي البلو شير ترانسفير تاع ريال مدريد à l'époque. دونك عنده سيرتان ستاندينغ عنده سيرتان برستيج ما نحبش نقول ايجو بس نقولوا عنده ستاندينغ وعنده برستيج يحب يروح في الطوب يحب يروح في الطوب كخرج كم جوار في 2006 كنت اعتزل كرة القدم في 2006 خرج في الطوب ميور جوار تاع لا كوب دي موند. ايمي جاكي كنت لا غاني لا كوب دي موند مع فرنسا 1998 قال نحبس نحب ليستوار تبقى باللي جي غاني لا كوب دي موند يحبس انت. دونك يا دي جون كوم سا سي دي ليجوند يروحوا هما في الطوب هذه وحده. دونك هذه انا جو ريسبكت سا. لا دوزيام دي ريزون سي اون بونس على سيزون تاع ريال مدريد نحي لا تشامبيونز ليغ نحاول نحطوا لا تشامبيونز ليغ اكوتي نشوفوا لا سيزون تاعهم برك كسوا في لا كوب ولا في الشامبيونا 17 points على برشلونة فدوا troisième du championnat. Ils ont perdu des matchs très faciles. Bon, هو حكى على الماتش تاع ليغاناس اللي خسروا في لا كوب في لو كار دو فينال malgré حط ليكيب بي mais bon c'est pas grave. Donc il a mal calculé شويه. Donc je pense la saison تاعو elle était très moyenne. On c'est pas de sa faute. Donc نرجع في la troisième raison donc نقولوا على. Donc il réalise il n'a pas envie de refaire la même saison. Parce que Champions League, je suis un supporter de Real Madrid, je n'ai pas un problème avec ça. Mais il y a beaucoup de circonstances favorables. Les Real de Real Madrid j'ai le titre. Fait le 8e de finale avec Paris Saint-Germain, Neymar se blesse. Verratti يخرج carton rouge. تروح le quart de finale, Dybala carton rouge. وفي aller بيناسيا ما لعبش وفي الروتور بينالتي 94e minute. نروح le demi-finale. Robben يتبليسا بواتان يتبليسا. En plus le gardien il fait des bourdes يمد بيت البنزيما. La finale صلاح يتبليسا و le gardien de but il fait des bourdes يعني il fait des fautes deux fautes de deux mains معليش. Donc je vais dire, ce que je veux dire c'est que il y a beaucoup de circonstances favorables à la Champions League le titre تاع العام هذا ريال مدريد بصح كنا نحب الشامبيونز ليغ ونحب لي circonstances favorables. Real Madrid a galéré, elle a souffert cette année. Ou Zidane, il est objectif, mais je suis Ama. Il voit bien que l'équipe, cette année, elle a souffert. Donc, il y a un problème. D'accord? Donc, il n'a pas envie de refaire la même saison l'année prochaine. Il pense qu'il m'a donné c'est lassitude, il faut quelqu'un d'autre, واحد جديد, un nouveau discours pour motiver le joueur. Et ça me prend pour le troisième point le plus important. Le devise ou la shi'ar Zidane, c'est protéger ses joueurs. Pour les motiver, il fait de l'humain. Il fait de l'humain. Contact humain, il a promis à pas mal de joueurs qu'il va les défendre et les protéger. À mort. C'est un Algérien d'origine ou un de l'kelma. Donc il protège Benzema, il protège Ronaldo. Donc il y a pas mal de joueurs malheureusement sont dans le déclin. Fait le déclin. لازم يروح ولا يحكموا البون. Il y a beaucoup de joueurs في مدريد في هابطين. Il peut pas les protéger. Il peut pas les protéger لكن حاب انت l'équipe تبقى continue de gagner. Il y a certains joueurs في الهبوط tu peux rien faire. هذوما les joueurs لازم يروحوا ولا يقعدوا في البون. منهم بنزيما ومنهم تانا كريستيانو رونالدو. بنزيما avec tout le respect que je dois نحبه بزاف بنزيما c'est un joueur d'origine algérienne. حنا كلنا نحبوا بنزيما.
Mais la saison elle est catastrophique. Il n'a pas marqué beaucoup de buts, il a raté beaucoup d'occasions. Oui, il anime le jeu un petit peu, ce qui est bien, mais il faut marier ça avec quelques buts. Et le moyen fait Madrid, vingtaine de buts, ما حطش 20 buts العام. بلوس لو بروبليم تاع بايل حاب يلعب بلوس وكان اسكو تاع حاب يلعب دركا بايل واسكو في يحبوا يلعبوا ما يقدرش يلعبهم دي دو انصامبل باسكو بايل واسكو يا بايل يا اسكو دونك هو يمانتيان توجور بنزيما ورونالدو في التيران هذا سي ان بروبليم دونك العام اللي جاي له على البروبليم il sait que le mercato estival il y a beaucoup de changements وهو il a promis aux joueurs tant qu'elle est là il va les protéger malheureusement il le sait il y a une révolution في التشكيله تاع ريال مدريد وفي الافكتيف ils sont obligés il y a un fin de cycle لو جا وصلوا الفان de cycle impossible بالمام effectif ils vont gagner encore une Champions League donc il est obligé de partir parce que وعد الناس مادام هو تم il va les protéger ويضمن لهم بلاصه تاع titulaire donc il est obligé de partir il ne peut pas promettre Benzema يكون titulaire l'année prochaine il ne peut pas promettre à Ronaldo ما يحبش يخرج il n'aime pas le banc malgré داخل في les 34 ans يحب يلعب مي رونالدو شفناه في لا فينال il n'arrive pas à contrôler un ballon c'est fini رونالدو c'est le moment aller en Chine ولا ملاس ولا لازم يروح quelque part وين الريتم هابط يجي لهنا الامريكان يلعب في لا ملاس الريتم اللي هابط كيما النيفو تاع لي كارتيه في الجزائر يلعب يولي يدربلي 5 ويماركي مي باش يخلي رونالدو تيتولار في مدريد صعيبه بزاف عليه Voilà, donc il a promis aux joueurs de les protéger, il ne peut pas les protéger. Il y a une révolution, un changement d'effectif l'été. Et donc ces joueurs, ils vont être un petit peu قلتينا وعدتينا وعطيتينا الكلمة بلي تبروتيجينا tu peux pas من هنا. Donc au lieu هو يكون في position faible قال لك نروح هنا. Ça veut pas dire qu'il ne va pas revenir. أنا je pense ce sera. Donc نرجع على l'avenir de Real Madrid rapidement. Je finis avec ça parce que طولت عليكم. Je pense, c'est le renouvellement effectif. J'ai un autre entraîneur pendant 2-3 ans. Parce que Madrid, les cycles à Madrid, 2-3 ans, il y aura les entraîneurs. Donc après 2-3 ans, il peut revenir avec un nouveau effectif. Et il travaillera avec ses joueurs, le nouveau effectif. Il va travailler avec eux. Donc les remplacements termes. Il y a beaucoup de noms qui circulent. Un, donc il y a Arsène Wenger. Je pense qu'il est trop vieux pour motiver le vestiaire à Madrid. C'est difficile. Il faut voir quelqu'un a beaucoup d'énergie. Il y a Conte. Chelsea, il a beaucoup d'énergie Conte. Vraiment, il peut. Mais je ne vois pas qu'il a le profil idéal. Pour plusieurs raisons. نحكي عليهم بعد. أنا المية اللي نشوف فيها. À l'état actuel, c'est plus Pochettino. Pochettino, l'entraîneur à Tottenham. Il est jeune, il maîtrise l'espagnol, il parle bien espagnol. Il est jeune. Ce qu'il a fait avec Tottenham, c'est les dernières saisons, les 5 dernières saisons, c'est immense. En plus, il y a Harry Kane. L'idée هو يجمع هاري كين دونك لو ميور شوا جو بونس انا بلوس بوكيتينو وراه قد يجي كونتي بصح كونتي n'a pas réussi بزاف à Chelsea malgré ils ont gagné un championnat mais là je préfère Pochettino خير l'avenir de Zidane on sait pas انا je pense que peut-être il prend l'équipe de France après la Coupe mondiale c'est pas sûr ولا يصرى سويتش مع أليغري يروح يحكم لا جيف وأليغري يجي ريال مدريد ça c'est notre possibilité mais ce que je pense il y a beaucoup de chance il va prendre une année sabbatique il va se reposer avec sa famille avec ses proches il repose شوية et après il va récupérer parce que c'est كما يقول لك هنا exhausting يعني c'est très fatigant d'entraîner une équipe comme Real Madrid mondialement connue يعني شفنا حتى هنا في النيوز في الامريكان زين زيدان ستاب داون يعني زين زيدان استقال من ريال مدريد يعني سي مونديالمون كونو ريال مدريد يا لونترينور تاع ريال مدريد سي با فاسيل بون سور سو جو ماريت لا جيسبر الفيديو هذه عجبتكم لكن عجبتكم ما تنساوش تشتركوا في القناه وحطوا جيم يا لا بروشين ان شاء الله لا بروشين فيديو ان شاء الله نحكي على لا كونفيرونس دو بريس تاع ربح مجال السلام عليكم